Good afternoon, people, and welcome back to my YouTube channel. Today is 18th of November, and आता practice असतं मग what practice ती आता पाठ गेला. Ignore my shaky hands and नको माझ्या आत इल्ले आलता and like whole camera is turning blurry. Ignore the fact, but म्हाका आता practice आहा at 2:30. It's almost 2:30. So every year, our higher secondary participates in this all Goa theatre competition. And this is something participate केलेले and I took part in that. Okay, last year part केले but it was like very, I don't talk about what role I got last year, but this year is like very nice role you can say. So the theater's name is Romeo and Juliet आणि Boropi Epifanio Mendes and director Madhuri. Actually 20th of November celebrate करताले आम्ही म्हणजे show करताली. But this year they decided to do it on 19th and फाल्यां show ha and now I'm going for rehearsals at band येवपा हा 2:30 मी सेट करतो माहिती and I'm 2:30 आपयला I'm बेगीन घरा येयले आतां हांव वचपाचें okay. But before that, if you new my channel haven't subscribed yet, make sure you subscribe and I'll see you guys later. Guys, I'm getting time pass called. I'm back. Okay, the like rehearsal starts around 6 o'clock इथे घर पावला मग घरात येऊन आले आणि सायबीण वचून आतां येयला घरा आमचे वाड्यार सायबीण चलताय आमचे थोडे दिसान आमी कितें सायबीण हा तोय व्हिडिओ येतलो बट नॉट नाव इन द नेक्स्ट व्हिडिओ मे बी. So yeah, rehearsals जाले आयज with band and then tomorrow सकाळीं आपयला बेश्टेक practice मारया म्हूण and then evening tomorrow at 7 o'clock is our show. आतां काय शूट करपा ना सोमतें फाल सांज शूट करतलें सो तुमकां सोमतें फाल मेवता ओके. आय एम रेडी सॉल पॅक बी करून जालें म्हाज्या तियात्राच्यो वस्तू आतां आमी 4:30 आपयला आतां 4:30 वयता जाल्यार आतां हांव आनी 10-15 मिनटान वयतलें and something तुमकां थिंग पावल म्हणसर मेवतलें ओके. सायड नोट हांव नाका थिंग पावल तेन्ना शूट करूंक पावता जाल्यार कितें एक पाट थियात्र स्टार्ट जाल्यार मागीर तें हिंगची थिंग धांवों पडटा आनी म्हाका कांय शूट करूंक म्हाका मेवना. So I'll see if I can shoot and I'll shoot or else I'll directly much clips दाखवतले of the theatre which is not performed here. It was performed in Kala Academy for the competition. So त्याच clips share करतले तुमकां okay. So guys, I just finished with one of my scenes and I see it direct last time. So I was just helping around with the makeup. अब मागी दाखवता किती चालते ना what makeup I did. They gone at this okay. आणि आता खूप काही पाठ झाल्या त्या म्युझिक चलता so whatever. I'll see you guys later. चिकन शाकोती केल्या इतल्यानं सोळा पसता हप्ता नाही बाबा एक साडीत मागितला आणि दुसऱ्या साडी नुसत्या दोना रावाय तुम्ही लपेट बाबा चल इतर वसतीचे काम कर. रम्या जिल्ह्यात वडील लोक तीन सुंदर सारखं चलाय इतर सांगी टीव्ही तो याय टीव्ही तो बुला कर. असलो बाय गुरगी ती रेडो आता फोडले किती गाबुरूचो चेळो गांव म्हजो चोडना कॉलेज शिकून जाली तरी सर्वीस म्हाका मेळना
बेकार आसा म्हूण बाय जेवण पासून वाडना देखून सागां भरून पळय विकूंक भोंवता सोडना कोणूय पुणे सोरोन सोडना म्हजी घेया कातो ताचो काणून सोमादोरां करात आख्या गांवां विकूंक बरें दुडू जोडात फकत 50% कमिशन म्हाका दियात कोणूय पुणे सोरोन सोडना म्हजी घेया कातो ताचो काणून सोमादोरां करात आख्या गांवां विकून बरें दुडू जोडात फकत 50% कमिशन म्हाका दियात सीवी सोडून सोडून पळय तकलें नांव सुटलां पायच्या बाटा काड सोरां जाल्यार नशीब पिकलां बेकार आसा ताका माड चलू गांव चित्तात पळयात सामकी बरी आसा